kan naglibak ay parang kita kay adwa. Sala kayo. Kaduang ni ay ayatin kababayan na ka. Makapatay rag sa kiyo adwa. Si Tedengel kajay si Betna. Nalaos turut ko kenggura. Iti nakita naginara ko pa'y itinair. Naginagit dinapaot. Ipagarap ko nung saklat ay ayatin. Balangkantis kang awanan takneng. Balangkantis ka babae. Di marmarmet may sa alalaki. Nua kaya ka doble di met unay sikatay na sexy. Balangkantis ka arapek lang. Playgirl ka nga namin pinsan. Adat lalaki ngay kailaw-lawan. Balangkantis kakaungan. Alright! Anya tadit sapsapu taadut al-alilawe. At ka laglag-lagan tapusong awan ang taglay. Balangkantis ka nga agayan. Ikakit di ko maakurat. Balangkantis ka babae. Di marmarnek man sa lalaki. Nua kaya ka doble di met tunay sikatay na sexy. Balangkantis ka arapek lang. Playgirl ka nga namin pinsan. Adat babae ngay kailaw-lawan. Balangkantis kakaunggan. Adat lalaki ngay kailaw-lawan. Balangkantis kakaunggan. Nakkel di pagtuma di babae kang lalaki. Nabangbanglu kan nga ama tiyot na di lalaki. Tanong umutot kan kay babae. At dadagasan na nabangi. Namurmureng kan kay nga ama di babae weno balasa. Kadida makirikira ibong dakit mapapungan. Ama kenda ama tukulay kukuda. Jay kuko jay tamuruda. Nabangbangsit akalaga. Tay babae no umutuda. Daada dagasan na. Ana ang pet nabang iti angot na. Namurmureng akalaga. Tay babae adak kang tay kukuna. Kadida maikirkir baka kanuma sugatan da. Apay-pay sua nalalainda. Pati at kabaliw kat ang muda. Apay-pay sua nalalainda. Noong misduda mapagsak kawisuda. Taluti klaset sa kawisuda. Muna mapagsitsik ka. Maikaduan maikatlo nabangbanglo di lalaki. Nalalaing ay met ababae. Okay, hello to Ma'am Loretta Sagon nga naka-duty Giswero Tatag, Vibrati Live. Hi Ma'am Loretta Sagon, dati idol mo nga kwan. Sang kaibaga na ti
sa Dumiano, Hi, ma'am. taga Batak. And I'm from Paway. Dito man ka, i-dedicate mo ka ni Ma'am Loretta Sagon. Dito. Okay, sagsagawan ko kay Ma'am Loretta Sagon, dati nga kanta. Adan tumit pakulumi damdama. Kada kita ita cellphone na dyan, abang-abang na kayo. Mananalo kayo ng load. Yan. Mananalo po kayo ng 100 peso load. Pipili po kami. May raffle ako na 100 load. Ngem through Gcash, yawan Gcash na sorry. Lagi tayo nang abak ko kayo, alam lagi tayo naabak yun sa Sangon. Yan, sagsagawan ko ni Ma'am Loretta Sagon, from Batak. Alam mo na po. Naulpit nga lalaki, kiinak na kadena. Tiki naulpit na siya itinag sa gaba. Ti amok iti siya klaeng itilav na upat kamet gayang. Asal sa lepeten na. Mabalik kayo po sumala. Sayang dahil di ko sunaka. Pimununay, daydig nga atap ko. Hindi na madugtala, ilimlimet ni lakay ko. Gabuta taluda, akain nagaw ko, daytay may metlae. Singit itibiyag ko. Ako'y kuyog na kinabirat ko ang pasentro. Akalumpunda na ang lugar itimiyo. May miyo sarap. Permiti imon ko, isublat na niipag ko, hindi nasaksati. Isulat na pa'y ni kasinsin ko. Himudnunay, daydi nga atap ko. Hindi na madugtala, ilimlimet ni lakay ko. Gaputa taluda, akain nagaw ko, daytay may metlae. Nasisingit itibiyag ko. Ako'y kuyog na kinabirat ko ang pasentro. Akalugpunda na aglugan itimiyo. Permiti imon ko, isulat na niipag ko, ngenti nasaksati. Isulat na pa'y ni kasinsin ko. Permiti imon ko, isulat na niipag ko, ngenti nasaksati. Isulat na pa'y ni kasinsin ko.
Timadaydayaw nga kapitan tayo ni Melchor Balangatan. Piyesa naman da ito'y apo. Kapitan, padayawan na ka mga nag-request, agpasango ka. Sarunon amin nga konsehal na kan tanod na. Apo. Kapitan, tanod kan kong konsehales, sala yun da ito'y piyesa yo. Apo Kapitan Melchor Balangatan, agpasango ka, ta umay ka sumirsir pati partner mo. Okay, we'd like to give you Achy Breaky Heart. LA Walk. Ay, para sa kanopay lang. Alam mo, damdaman ito, request ang LA Walk. So, marunong man na ita aputa ni Yes, Mapay ma'am. Kapitan. No problem, ma'am. Apo Kapitan, gumay ka sumirpat ti. Hangkay nga mapay nga mangkut siya ka nagiti balikbayan, no isuti kayat yung isala apo. Tingjay, kasumala. Lakay nga konsahalat sa Uncle Ido. Tanod. Iti kayat ko. Nari. Lakay, itibiyag ko. Lakay, tiragsak ko. Iso, ikabalay ko. Agas, apag, mapinsan. Apo, si Kapitan Diti Barangay Arangan, isa dyan ang nasala, Piel Selin Junio. Kapitan Medyo, Tuman, aniya adipin na. At pag-iwin, nudumirada. Nabig sa mekpay, alumailog. Nabig sa mekpay, naakilaw itigas ko. Lumisong asanap sa pagpanirpira sumikbag. Huray lang, naaganang sa aglalakay, kunang tatay kay nanay. Aglalakay, kunanapay, paruba na tudyan. Awan, hinibiyang yun. Pagkakituhin, itilagay ang kalbo. Lakay, iti ayat ko. Thank you, Lakay, Kapitan. itibiyag ko. Lakay, hiragsak ko. Iso, ikabalay mo. Lasas, apag, pabiksa. Ay, Iso, kalasan na. Tuman, aniya adipin na. Apadiwewe, Tumirada, nabig sa mekpay, alumailog. Nabig sa mekpay, kaakilaw itigas ko. Lugumisong asanap sa kapaliripira sumikbag. Huray lang, naaganang sa aglalakay, kunang tatay kay nanay. Aglalakay, kunanapay, paruba na tibiyag. Awan, bibigyan yun. Kadasin yung bin, itilagay ang kalbo. Awan, bibigyan yun.
Sarunod, iso ni Alfredo Cortez. Rice cooker. Sunatan lang tamamta papandagsala. Rice cooker, pagsalaan, dakin ti asawa na. Kan amin sa Mabalindag tarayen ng aba rice cooker. Kay ko nanggaling sa nagritiro. Ay! Tanaw di labi dinakbit ni kaskaso. Ipaipirin ko pa'y kahito'y ilig ko. Yempasi kahit na di maganap ko. Ilakay ko ang sakit sa gitna. Tataw sa plata oray at tumariti bayadira. Ibakat ko pa'y kariyang nagpaiduma. Kas-kas di agin at ibigina. Kitaan nyo pa naging sala kasala kay Sos si Puro di haymat ko. Nahinay hanggang salsala ay Puro napuro. tinggal nila dapat susudutan. Parang kagibalay Yakon masurutan. Nakarin yung lagar umakitin ni Palina. Ay nilagay ko ang rakaya. Nasaan nete ang makapiksan. Kariyak itinay rutinan lang kamang ritna. Turugan na sa pulo Suti pang subat na. Ilakay ko ang galing sa nagritiro. Tano di rabi dinakbete ni kaskaso. Iparin ko pa'y kahito'y inil ko. Yempasi kahit na kimaganap ko. Ilakay ko ang sakit na. Kakapsuklat taulay at tumariti bayadira. Ibakat ko pa'y karinyo ka na iduma. Kas-kas di agin nakikindina. Naminsan nga alam siguro di haymat ko. Impuro ko tinggal nila dapat susudutan. Panat kagibalay yakon masurutan. Takarin yung lakay inakit di palida. Ay nilagay ko ang rakaya. Kasaan nete ang makapiksan. Kawilang itinay dinanlat kamang ritna. Turugan na sa turo Isuki pang subat na. Ay nilagay ko ang rakaya. Saan nete ang makapiksan. Kawilang itinay rutinan lat kamang ritna. Turugan na sa turo Isuki pang subat na. Uncle Fred, dati rice cooker mo.
Okay, the winner pwede may mga portable gas stove. Pabunot ka na, ante. Ate pa, shout out man ni Dia Gracias Antonio Balete kung Jaylan Suero. Shout out daw, Tonton and Jaylan. Panot, oh, bahala ka ba? Baka mamaya akong pagagalitan, ha? Ag-request kami marbasat apo tay mineral water you, please. Ay, sorry. Sir, mineral water kanuman kung Yan. snacks. Kailangan po namin ng gasolina. At sa lahat po ng mga nanonood sa ating Gasolina, tubig. The Mega Movers, ayan, sa ating page. Maraming salamat po sa mga avid viewers natin dyan. And congratulations that we have 100 subscriber in our YouTube channel! Jonar Gregorio, ito na po yung pagkakataon natin na, ayan, isubscribe po natin kung saan po yung mga merong cellphone dyan, mananalo ng 100 load. Oh, ilan po yung pipiliin natin, bossing? Yes! Thank you so much everyone sa lahat po ng ating mga YouTubers dyan. Ayan. Yan, ito ang mechanics sa aming grupo. Lahat ba may cellphone? Taas mga cellphone. Oh, lahat naman may cellphone. Pero ngayon pupunta kayo sa YouTube channel. Kung nakasubscribe kayo ngayon sa YouTube channel ni Jonar Gregorio, The Mega Movers Band, Musika Negnes, lapit na kayo dito. Pag nakasubscribe kayo, mapipili po kayo mananalo ng 100 peso load. Oh, wala yata nagsusubscribe. Ilan? Meron tayong viewers dito. Nandito sa harap yung dalawa. Oh, dalian nyo. asan na? Oh, bibili kami. 10. Sino po yung mga nakasubscribe sa ating Jonar Pasok kayo Gregorio? sa YouTube channel. Ayan. Alam natin. Subscribe lang po, Jonar Gregorio. Yung nakikita nyo dito sa mga damit namin. YouTube channel, hello. Hi! Parang hindi pa nila alam Ayan. Thank Wala you very pa sa much. atang May nakikalam. dadagdag natin sila sa ating YouTube channel. Yes. Yan. Oh, sino may cellphone dyan? Lapit-lapit lang. Lapit na po. Lapit Sino na. mga may cellphone diyan? Dali. Kamsya. Parang walang nagsusubscribe dito sa Kabugaw. Oo nga. Oh, hindi pa patingin nila yung cellphone nyo. Dali. Hindi pa nila kilala ang The Mega Movers. Kaya yun. Masampulan natin may nananalo dito sa ating diba? YouTube channel. Dali. YouTube channel ni Wait Jonar lang, Gregorio. sabi niya. Musika ni Agnes. And Joyce Saka The Gregorio Mega also. Movers. Ayan. Send mo hindi. Send na kanina. Punta lang kayo sa YouTube channel. YouTube lang. Just type our name. Yes. Jonar Gregorio Songs. Makikita nyo lahat doon. Less than 1,000 videos ang mapapanood nyo doon. Oh. Antayin namin yung mga 10 mananalo. Mag-subscribe 10 na daw. kayo. The Mega 10. Movers. Yan, i-type nyo lang. The Mega Movers. Tapos, i-subscribe nyo na lang. Subscribe all para makita natin. Ayan, punta ka na dito, bakla. Ayan. Patingin all, muna. All. Sana all. Sana all. Okay na. Magpapasalamat po kami sa nag-sponsor dito sa aming. Hindi pa. All nga. All. Pindutin Ayun lang po lang. yung subscribe button. Subscribe all. Lalagay niyo doon. My God. Doc, nakalimutan kayo yung pamangkin mo yun, Doc? Yung nagsusubscribe and nanonood sa atin, sa amin. Anong pangalan niya? Yan. Shout out namin si Sir Relly Serralo. Oo, Remy and Reyna. Reynato Serrano din siya. O yan. Magpapasalamat po kami sa kanila dahil sila yung way na nakarating kami dito sa Aragan. Si Princess Serrano. Yan. Mga relatives ni Doc. Yan. Thank you very much. Yan. Sino po nang di pa nag-subscribe? Mag-subscribe na po kayo. Si King, di pa nag-subscribe? Asan na? Subscribe nyo lahat. Jonar Gregorio, Musika ni Agnes, The Mega Movers. Just type lang po. Nandito po sa aming mga damit. Makikita nyo dyan sa YouTube channel. Yan. Habang nagsusubscribe kayo, lapit lang po kayo dito. Magbibigay po kami ng pabuya. 100 peso lot sa lahat po
nang nakasubscribe. Ayan, isa, dalawa. Agnes, pasuyo muna. Nes. Oh, dali. 10 hanggang 20 na to. 100 peso each. Ayan, subscribe na. Lapit. Lapardasan Yes. nyo. Dali. Subscribe all. Pindutin nyo lang. Ganyan lang kadali manalo ng load sa The Mega Movers Band. Yan. Please subscribe also our page, The Mega Movers. Makikita nyo po sa ating Facebook channel. Tapos, wait lang, 4 po yun. Oo, Joyce Gregorio, tapos musika Oh, ni Agnes. bibilang na lang po kami kung 10 kayo, bibigyan na lang po kami ng 1,000, ano na lang po kayo. Sa Mega Movers. Maghati-hati na lang. Oh, dito na 10. Sino sila? Dali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eksakto, 10. Oh, sino po yung 10 pa dyan? Yung mga may cellphone, lapit na. Please do subscribe. The Mega Movers. John R. Gregorio. Musika ni Agnes. Wala pa? Hindi ka pa naka-in sa YouTube channel. Oh, ayan na. Magpakitaan na lang kayo ng cellphone. Oh, second batch. Dali. Subscribe all. Please do subscribe all. Pupunta kayo sa subscribe all. Yan. Naka-offline. Isa. Oh, pila na lang. Subscribe all. Tuturuan namin kayo. Subscribe all. 2. 3. 1,000 pa, Agnes. Okay na yan. Okay na. Oh, sige. Basta maghati-hati po kayo dun sa 1,000, Kayo yung first batch. Saan yung dalawa? Okay, dagat yun ang abak ti 100 peso Ayun, load. I want subscribe the all. chance na Just- si Rapolon Apo. Ayan, Okay. Ikabesa, dagat yun ang abak ti load. I want the chance na ti Rapolon. Sorry. Nako. Oh, dagdag lang po natin. Kaya yo? Ano? Ayun, okay. Oh, bilang na lang. Bilangin nyo na sila. Okay, habang nga busy sa Jibanta, bunot tayo man ti may sa mga abak ti... Atine, portable gas stove. Langgong na daw. Nakasubscribe ka na, magsusubscribe ka ulit. Patingin po. Okay na kayo? Yan, Bang bunot ka subscribe rin dyan ti all. Maysa. Yan, okay na. Thank you. Doon na lang po kayo kay Agnes. Agnes, pagpila na lang sila. Punta rin po kayo sa page at saka YouTube channel ni Musika ni Agnes. I-type niyo Musika ni Agnes. Yan, para pare-parehas po. Please subscribe to dadami ng Musika ni subscribers Agnes. sa aming page. Saka YouTube channel. The Mega Movers Nagkakagulo na Band. sila. Alright. Okay, ti winner ti may nga portable gas stove kat ni Tagalaod portable. manen. Tagalaod manen. Diserte mi nga Tagalaod. Okay lang. Hindi. Uy, yung kasama nyo, 10 kayo. Nagloko na gitido. Stephen Joe Reyes. Stephen Joe. Oh, bilang na. Sinong Stephen hawak Joe. doon sa ano nyo? Ibigay mo na lang. Stephen Joe in 5. Okay, 4. digiti second batch. Ay, Second batch nga sa Salan pulo. may sana. Please form your line in Oh, front form at your then line. makita Kaya na kayo nating ako. nating may kanya. Yan, bilangin nyo na lang sila. Form your line in 4, front, 6, 8, dito sa ako. Boss Junior, para makita natin yung mga another 10. Mga second group na nanalo. Ala kami ta Ilocano. Data. Ay, breke, hard ka no, pa santo Ilocano. 80 breaky hard. Breaky Heart. LA Walk, digiti na lang sumala ni LA Walk. Digitay na yung breaking asawa na kayo. boyfriend na. Alright. Yan. Sayawan na. You can tell the world you never was my anchor, and you can burn my pussy and I'm done. Or you can tell your friends just what a full of pain and love and talk about me on the floor. You can tell your arms go back into the farm, and you can tell your feet to use the floor. Oh, yes! Or you can tell your lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. But don't tell my heart, my achy breaky heart,
just don't give it, understand? Oh, yes. And every time my heart, my achy breaky heart, he marvelous, walking coldest man. Whoa, oh. You can tell my mom back to Arkansas, or you can tie it up to back my leg. Oh, yes. I'll tell your private clips, this place can tell my lips. He never really liked me anyway. I'll tell you all the least, well, anything you please. My suffer readiness that I'm okay. Oh, yes. Or you can tie your eyes to what's up on my mind. It might be walking out for you to take. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't give it, understand? Oh, yes. And every time my heart, my achy breaky heart, he might go walking through this man. Oh, oh, oh. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't give it, understand? Oh, yes. And every time my heart, my achy breaky heart, he might look walking through this man. Sirarak ko siraragsak, dayto'y puso, nasikat mabuhi-buhiyak. Isang mong awapet at mangliliwati kaunggak, mapukalinduray to'y rikna. Ano yan nga nagragsak, nasikat at nagdanak, mangliliwamang rayday ang kaniya. Mapukaw di problema at ang nanayong katiyarpat, kasika salda trivial. Sikati ragragsak, sikati liliwak, sikati gasgasak. Sikati amin ko, sikati lubong ko, sikat arap-aap ko. Napitas niyayat, lusikat at datinak, nakmaripnat, rigat tibiyak. Sikati amin ko, sikati lubong ko, sikat arap-aap ko. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't give it, understand? Oh, yes. And every time my heart, my achy breaky heart, he might below walking through this man. Oh, oh, oh. Ayun, oh. Nagpabunot ka bong tugar lang ta, Maestro Ilocano. Ma'am Agnes, na ay lahuta ka, no? Paano? Ubingag pa ni kay Ma'am Pailang. Ay, chicken dance ka, no, kuna ni Ma'am Los. Ama, tano dere-deret sa one. Chicken dance. Nalagaw pa yun. Ay, ako, busy. Ang besi, jakpay nakasusun. Baka nakasar. Chicken dance ka, no? Kuna ni Ma'am Long.
Ibalik ko nga basahan dahil tinabunutan. Namamagtukar lata, chicken dance ka no, ma'am. Tinabunot apo ay ni Leonard Unat Siguban. Unat, ataka. Bilangan ka. Maysa nga unat. ay maysa nga kupo. Duwa nga unat. Lagsala ka pay. Sami itod. Di may kadwa, basak-basa mo bese. Yan ang chicken dance, oy. Nagsala kayo nubing. Kansayo nubing. Dos. Nagsala ka dos. Wang unat. Kahit yung may isang rice. Ay, yung may isang rice cooker, Chanel Benicta. Chanel Nakkom. Chanel. Agsala ka, Chanel. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, con alegría, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, dale a tu pie, dale a tu pie, dale a tu pie, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, dale yo no sé lo que es la pena y vivo y contigo alegría. Que tengo una novia morena que se llama Andalucía. Ay, yo no sé lo que es la pena y vivo y contigo alegría. Que tengo una novia morena que se llama Andalucía. Que se llama Andalucía. Y voy contigo, que se llama Andalucía. Que alegría, Macarena, que tu cuerpo
Macarena, que tu cuerpo para darle alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría, Macarena, se llama Andalucía. Happy boy, happy boy, happy boy, happy boy, happy boy, contigo, happy boy, happy boy, que se llama Andalucía. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, con alegría, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, dale a tu pie, dale a tu pie, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, que la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Alegría, Macarena, se llama Andalucía. 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 Tayo ni Tita Los. Mga sukarap, Bodo, ano? Kaya kano kalaingan. buwan na mix-up nun. Sabay-sabay tayo. Labo, dos kano tayo kalaingan agsala. Isulapay kamay sa lang. Magpakasayo nyo lagi yung ping, ah. Hoy, bong, pakasayo nyo lagi yung ping. Sabay-sabay tayo. Paparasa. Sabay-sabay tayo. Hello. Leslie Bakli! Atoy! Angeline! Maylin! Risa! Jatol Redon! Ano say-sayangan tayo tato kwarta? Hey! Papit! Once May again. kay Titoy! Ada premyo na ka no! Sayaw-sayaw Tapos, tatara. lagi na tagadayan ka! Lipay-lipay tatanan. Papit! Ay, bongbong. Pagpaigigin nyo pala na kita pinapagpakasayo. Sayaw nga tinat. Sayaw-sayaw tatara. Lipay-lipay tatanan. Sayaw-sayaw tatara. Sayaw nga tinatuan. Sayaw-sayaw tatara. Lipay-lipay tatanan. Anisa, pagpaigigin nyo kita pinapagpakasala kay Tina na naama. Sayaw nga tinatuan. Once again.
ang piano, Apo. Okay, tinawag ko ni Raul. Raul. Morsiga Junior. Raul Morsiga Junior. Raul. Waisa. 3. Raul Morsiga Junior. 3. 2, 3, 4, 5. Awanan na po. Raul Morsiga Jr. 1, 2, 3, 4, 5. Another 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Okay, hindi po naman. Pa-steal na lang po. Grab steal. Okay, bubuhat ko ng grab. Ano yung steal?